वेलकम बैक न्यूज़ एट 11 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करेंगे। बात करेंगे अलवी साहब आपसे कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान जो मुकर्रर हुए हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो, इरफान सदीकी, उमर अयूब और शिबली फराज शामिल हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, बताइएगा। देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, इसके अंदर तमाम पार्टीज़ की जो है वो नुमाइंदगी हो गई है। जैसे कि आपने पहले देखा कि जो PTI की तरफ से पहले चूँकि जब ये तरमीम मंजूर होती रही तो वो चूँकि गैर हाज़िर रहे, उन्होंने वॉकआउट किया। बाद में आस्ता आस्ता फिर जो लोग इस सिस्टम के अंदर शामिल हो गए। देखिए, खुशाइन बात है कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, अक्रॉस द बोर्ड सारे लोग, तमाम पार्टीज़ के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर हमांगी इसके अंदर पैदा हो गई है। अगर अपोजिशन इसके अंदर शामिल है तो अब कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा, और जो भी इसके फ़ैसले होंगे, इसके अजलासों में जो जजेज़ मुकर्रर होंगे, दीगर फ़ैसले होंगे, उसके ऊपर सब अमल दरामद करने के पाबंद हैं। तो इस लिहाज से जो ये कहा जा रहा था कि 26वीं आइनी तरमीम जो है इसमें सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो इसमें जो है वो तफरीक पैदा हो गई है। कुछ फिर जो लोग हैं, ये कुछ ग्रुप हैं, ये कुछ पार्टियाँ हैं, वो इससे नालां हैं, वो इसको पसंद नहीं करती, इसके ऊपर अमल दरामद कराने में जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। तो कम से कम इस तरह की ये जो ऐसी बेयकीनी की फ़िज़ा थी, चूँकि अदालती मामला है, आला अदालती मामलात हैं, तो इस हवाले से ये जो बेयकीनी थी एक कि अदालतों के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं उनके जो फैसले करने हैं, उस हवाले से जो कमेटियाँ बनी हैं उसमें अपोजिशन शामिल नहीं है। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज़ का शामिल होना, जिस तरह पीपल्स पार्टी से बिलावल को शामिल किया गया है, इसी तरह फिर इरफान सदीकी साहब को शामिल किया गया है, इसी तरह फिर उमर अयूब साहब को शामिल किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि मिल के जो बड़े फैसले हैं, ख़ास तौर पे अदालती और कानून साजी के बारे में, ये सबको मिल के करना चाहिए। जब मुल्क के करेंगे तो एक हमांगी पैदा होगी, और हमांगी से जो जितने भी काम होंगे मुल्क के अंदर एक अच्छी फ़िज़ा पैदा होगी। और अगर मुल्क के अंदर हमांगी होगी सब पार्टीज़ के अंदर, तो यकीनी बात है कि फिर हमारे सिक्योरिटी के मामलात, हमारे इक़्तिसादी मामलात जो हैं, हमारे सियासी मामलात जो हैं, वो एक स्मूथ चलेंगे। क्योंकि हमारे मुल्क का मसला यही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं चलती है। यहाँ पे पॉलिसीज़ के तसलसल का मामला है, यहाँ पे सियासी हमांगी का मामला है। इसी वजह से फिर यहाँ पे बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा होती है, और फिर मसाइल बनते हैं जिसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। हमारे यहाँ खुद जो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर है वो परेशान होता है। नहीं, अगर जब तक सियासी हमांगी नहीं होती तो फिर मुल्क में हर तरफ बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा होती है, और बेयकीनी की फ़िज़ा जब पैदा होती है मुल्क के अंदर तरक्की का अमल रुक जाता है। बाहर से कोई आपके यहाँ यानी ना टूरिज़म चलती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई यहाँ पे अच्छा काम होता है, क्योंकि तसलसल होना पॉलिसियों का बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जजेज़ की तैनाती के लिए जो कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर सबकी शमूलियत बहुत खुशाइन बात है। अच्छा फजल साहब, मुझे बात बताइएगा, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि जुडिशल कमीशन जो है मुकम्मल हो गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी क्या कहने जी, जुडिशल कमीशन मुकम्मल हो गया है। जिन 4 लोगों के आपने नाम बताए हैं, तो जिस तरह से नेक नीयति के साथ 26वीं आइनी तरमीम की गई थी, इसी नेक नीयति के साथ ये कमीशन बनाया गया है। 13 रुकनी ये कमीशन है, जिसमें सियासतदान 4 हैं, और इनका काम क्या है, और जजेस में 5 हैं, दीगर भी वज़ीर कानून इनमें शामिल होगा, एक अटॉर्नी जनरल शामिल होगा, और एक अक़लियती नुमाइंदा होगा, या फिर कोई खातून होगी। तो ये मिला के बन गए 13 में से जिस तरफ अक्सरियत जाएगी वही पे जज साहिबान मुकर्रर हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस जुडिशल कमीशन ने जजों की सालाना ACR भी लिखनी होती है, उनकी तरक्की उनके हवाले से इन्होंने रिपोर्ट एक लिखनी होती है। और जिस तरह से अभी एक आइनी वफाकी अदालत बन रही थी, वो तो नहीं बनी, बेंच बन रहा है, उसकी जजों की तैनाती भी इस कमीशन ने करनी है। सारे के सारे काम कानूनी हैं, लेकिन 4 बंदे जो इसमें शामिल किए गए हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, चारों के चारों। बिलावल भुट्टो जरदारी कितना बड़ा लीडर, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीर नवीस, इरफान सदीकी साहब, और फिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर उमर अयूब, और फिर शिबली फराज, वही ओहदा उनका सेनेट में है। कितने बड़े लीडर हैं, लेकिन कानून के हवाले से वकालत की बात की जाए तो चारों को अल्फ बे का भी नहीं पता,
اور ان لوگوں کی طرف سے ججوں کی ACR لکھنی ہے، ججوں کی تقرری کرنی ہے، اور انہوں نے آئینی جو بینچ بن رہا ہے اس کے ججوں کا بھی تقرر کرنا ہے۔ ان 4 بندوں کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ قانون کے حوالے سے فیصلے کریں گے تو کیسے فیصلے کریں گے۔ تو باقی اگلی بات میں یہ بھی کرتا ہوں کہ 4 لوگ یہ ہو گئے، ان کے ساتھ 8 بندے یہ ہو گئے کہ جو ججوں کے علاوہ ہیں، باقی 5 سینئر موسٹ جج ہیں جو اسی کا حصہ ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی گئی تھی؟ عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے، عدلیہ کے گرد شکنجہ کسنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت قاضی فیصل صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ان کے اماء پر، ان کی شہ پر یہ ساری ترمیم کی گئی ہے، اور انہوں نے راستہ ہموار کر دیا تھا یہ ترمیم کرنے کے لیے، اور ججوں کی تعیناتی ان کے حوالے کرنے کے لیے، پارلیمان کے حوالے کرنے کے لیے، یا ان لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے جن کو قانون کا ککھ پتہ نہیں ہے۔ ایک وکیل آپ کے پاس بیرسٹر ہیں، کتنے بڑے بڑے قانون دان ہیں، جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا ہیں، لیکن ان 4 میں سے جن کی بات کی آپ نے، اپوزیشن کے ہیں، حکومت کے ہیں، یہ قانون کے بارے میں نہیں کچھ جانتے، لیکن قانون کے حوالے سے جن لوگوں کا انہوں نے تقرر کرنا ہے، ماہرین کا تقرر کرنا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اگلی بات میں یہ بھی چلتے چلتے آپ کے سامنے کرتا جاؤں کہ پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ اکثریتی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور قاضی فیصل صاحب جس طرح سے ایک قسم کا ماحول بنا کے چلے گئے تھے، اسی کو حکومت میرا خیال ہے کہ اب بھی لے کے آگے چل رہی ہے۔ حکومت کی یہ مرضی ہے کہ یہ 2 PTI والے یہ تو الگ ہو گئے، باقی ہمارے 2 ہو گئے، یہ جو بلاول بھٹو زرداری اور عرفان صدیقی 2 یہ ہو گئے، اٹارنی جنرل 3، اور ان کے ساتھ وزیر قانون 4، اور ان کا جو اقلیتی نمائندہ ہے وہ 5، بار کا 6۔ تو ان کو ایک اور بندہ چاہیے تھا۔ تو ان کو یہ ہے کہ جس طرح سے قاضی فیصل صاحب نے ایک تقسیم پیدا کر رکھی تھی، تو یہ لوگ ہو گئے تو 2 ان کو مل جائیں گے، امین الدین صاحب اور مندو خیل صاحب۔ مجھے نہیں لگتا کہ مندو خیل صاحب، اول تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا، اگر کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے تو 5 کے 5 جج یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ، ججوں کے ساتھ جو قانون کو سمجھتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، وہ 5، 2 PTI والے مل گئے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو 7 میرا خیال ہے کہ اگر اکثریتی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، اول تو حکومت اتنی ہمت نہیں کرے گی کہ یحییٰ فریدی کو اپنے مخالف کر لیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب کی دانش مندی سے یہ سارا معاملہ اس طریقے سے چلے گا کہ کنسنسس کے ساتھ ججوں کی بھی تعیناتی ہوگی، جو ان کی طرف سے بینچ بنا دیا گیا ہے اس کے سربراہ کی بھی تعیناتی ہوگی، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو باقی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جیسا کہ بتایا، اور یحییٰ فریدی، 2 ججوں کے نام میں نے پہلے بتا دیے ہیں، تو 5 جج صاحبان ہیں، ان کے لیے اکثریت حاصل کرنا قطعی طور پر مشکل نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ سارے کے سارے لوگ عقل سے کام لیں گے، دانش مندی سے کام لیں گے، جیسا یحییٰ فریدی صاحب چاہیں گے ویسا ہی ہونے جا رہا ہے، اور ویسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یحییٰ فریدی صاحب نے پہلے ہم نے بہت دیکھ لیا کس طرح سے ججوں میں تقسیم ہو گئی، تو اگر ایسی ان کی کوئی نیت ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ اس پر یہ نظر ثانی کر لیں اور سپریم کورٹ کو متحد رہنے دیں۔ جی آسمہ، جس طرح بات کر رہے ہیں فضل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت کمپریہنسو کس طریقے سے پلیٹ فارم اس کو کس طرح سے اچھی طرح دیکھیں تو اس کو کیا فارمولا لگا کے مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ریپیوٹ ہماری پہلے سینٹ کی رہی ہے، سینٹ میں آپ کے پاس مینوپولیشن کے لیے بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس میں بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیٹیکل اینٹیز کی وہاں پہ موجودگی کیوں ضروری ہے۔ پہلے تو آپ سال ہر سال اپوائنٹمنٹ کے لیے خود اپنا دامن جو ہے وہ پیچھے کرتے رہے کہ ہم جوڈیشری کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے جو ڈیفیشنسی ہے ججز کی وہ ہم ابرپٹلی فل نہیں کرنا چاہتے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کرنا ضروری ہے۔ ان 4 اینٹیز کی اس پورے سیٹ اپ میں کیا اسکوپ ہوتا ہے، ان کے پاس کیا ایسا جوڈیشل سسٹم ہے جو یہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں گے جس کی بیسس پہ آپ کے ججز ہائر ہوں گے؟ کیا یہ ہمارے یہ جا رہے ہیں ان کا کام پارلیمنٹ میں، ان کا کام قانون بنانے میں، قانون سازی میں، اس پہ فوکس کریں، وہاں سے آپ کی ایک پروڈکٹ آپ جوڈیشری کو بھجوائیں، اسے اسٹرینتھن کریں، اس لحاظ سے آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ پولیٹیکل اینٹیز کا جوڈیشری سسٹم کی آرٹیکولیشن میں کوئی پرابلم
कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ये जजेस जो इन लोगों की फीडबैक से आगे क्या अपनी आइडेंटिटी सस्टेन कर सकती है, क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करें कि ये बहुत से ऐसे फ्लॉज हैं, बहुत ऐसी क्या कहते हैं जो कि 26 तरमीम के बाद में एक्सपोज हो चुके हैं, जिनका अभी हमें उनको राशनलाइज करना नहीं है। जी बिल्कुल, आसमा आपका पॉइंट आ गया। अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसके जितने भी इत्तेहादी हैं, बेसिकली कल भी यहाँ पे हमने कुछ लोगों को मिले हैं, तो वो कुछ इनके जो लीडर्स हैं नून लीग के, असल में उनके यहाँ इस वक्त ये सोच पाई जाती है कि पहले चूँकि अदलिया की तरफ से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा है, ये एक रवायत बन गई थी कि पहले 58(2)B थी और वो उसके ज़रिए जो मुंतखब हुकूमत को भेजते थे। अब वो जो इनके यहाँ जो सोच है कि अब फिर अदलिया हमें घर भेजना शुरू, अब वो बेसिकली ये कहते हैं जो इस वक्त यानी जो लोग मुकर्रना में बैठे हैं, वो उनकी ये सोच है, वो ये कहते हैं कि यही होता रहेगा हमारे साथ। अब वो कहते हैं कि हमें मजबूत होना है। वो कहते हैं कि अगर हम मजबूत नहीं होंगी, पार्लियामेंट को मजबूत होना ज़रूरी है। उनकी अपनी एक सोच है, ये वो गलत है, ये ठीक है। वो ये कहते हैं कि हमारी ये सोच है कि हम चूँकि मुंतखब होके आते हैं, हम आवाम से आते हैं, हमारी रूट्स हैं, आवाम हमें मुंतखब करके भेजती है, तो हमें मजबूत होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने ऐसे फैसले करके जाना है कि जिससे पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट मजबूत हो, कि ये नहीं कि आए दिन कोई आए, वो किसी तरफ से भी प्रेशर हो, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो या किसी और तरफ से हो, वो कोई भी हो, आए और हमारी जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको वाइंड अप करके चला जाए। अब उनकी ये सोच है, उसी सोच के नतीजे में ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है, बेसिक उनका ये एक फ्यूचर के प्लान है कि अब हम कुछ ऐसा ना होने दें, हम अदलिया को भी एक ऐसे शिकंजे में रख दें कि जिससे वो हमसे ही निकल के जाए। वो कहते हैं कि अब ये ना हो कि आइंदा कोई साजिश हो कि पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो, आइंदा कोई वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश हो। कहते हैं हमने कुछ ऐसा कर जाना है कि जिससे हमसे ही सारे फैसले हो, हमारे ही अंडर सारा कुछ हो और हमसे ही ये सारी ताकत का मंबा निकले, हमारे ऊपर कोई हावी ना हो। जी तो यहाँ पे 1 मिनट बात करूंगा। अच्छा, अलवी साहब का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है कि जजों को इतना होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट हावी हो, पार्लियामेंट ताकतवर हो, लेकिन ज़रा मुझे ये बताया जाए कि ये जज साहिबान, इनमें क्या इतनी जुर्रत थी, इतनी हिम्मत थी कि इमरान खान को घर भिजवा देते और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को घर भिजवा देते और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भिजवा देते। भाई इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके बारे में ज़रा बात करें ना, ज़रा आए ना सामने, उनके हवाले से ज़रा बात करें। मुस्लिम लीग नून वाले कैसी बातें कर रहे हैं? नवाज शरीफ घर जाए तो अदलिया पर, लेकिन इमरान खान घर जाए तो फिर अदलिया ठीक है, नवाज शरीफ जाए तो अदलिया ठीक नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वतीरा है। जी आसमा क्या कहेंगी आप? बेसिकली बिल्कुल उनका पॉइंट सही, मैं इस बात को सही मानती हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हमारा वजीर आजम मैनिपुलेट ना हो। लेकिन जैसे सर ने कहा ना, वजीर आजम अदलिया मैनिपुलेट नहीं करती। इसका सोल्यूशन यही है कि आपकी अदलिया इतनी स्ट्रांग हो कि चाहे वो कोई एंटिटी हो वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आपकी अदलिया इतनी ग्राउंडेड हो, इतनी क्या कहते हैं मजबूत हो कि वो हर किस्म के प्रेशर को सस्टेन कर सके। उसे टूथलेस करके तो आपने अपने आप को और वल्नरेबल कर दिया, आपने अपने आप को और एक्सपोज कर दिया। आप सिर्फ एक एंटिटी के साथ कोजी होने पे अपनी बका समझ रहे हैं, हालांकि वो कोजीनेस किसी भी वक्त जा सकती है, बदलते मौसमों के साथ बदल सकती है। आपको अदलिया स्ट्रांग चाहिए, आपको अपना जो बैक है ना, वो जिसको कहते हैं थम्बा स्ट्रांग चाहिए। उसके लिए आपकी अदलिया को स्ट्रांग होना चाहिए। इस वक्त जैसे अदलिया के पर कट गए, अदलिया टूथलेस हो गई, अब जो नहीं भी मैनिपुलेट होने वाले पॉलिटिशियंस थे ना, जिनके पास कुछ ऐसा नहीं था जिनके हवाले से उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके या कोई कॉम्प्रोमाइज हो, उनके पास करप्शन के कोई बैगेजेस ना हो, वो भी लावारिस हो गए। उनका भी बैक स्ट्रांग नहीं है। उनकी भी हमारे पास कोई ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए ना जिसके पास कोई भी फ्लॉलेस उसका पॉलिटिकल कैरियर हो, तब भी वो वल्नरेबल होगा। जब तक आपकी जुडिशरी स्ट्रांग नहीं होगी, ये तो वो बहुत एक्स्ट्रे चले गए। उन्होंने तो जो उसने आपको सहारा दिया हुआ था गुलजार ने, आपने उसी को गिराना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद सहारे की वजह से नहीं, हम इस सहारे की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी और माइटी पावर की जरूरत है।
تو یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے، اور اس سے ہماری پارلیمنٹ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی، ہمارا کیبنٹ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا، پرائم منسٹر کبھی بھی سیف نہیں ہوگا. وہ اپنی زندگی کی جتنی ہماری پاکستان کی لائف ہے نا، ہسٹری، اس میں سب سے زیادہ وقت ہمارا اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے اور ہمارا پرائم منسٹر ہے. بالکل صحیح. علوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک چھوٹی سی چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ادارہ مضبوط ہے اور اپنی بات منواتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اپنی جو ان کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر رہ کر قانون کے مطابق پرفارم کرنا چاہیے، کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایکٹیویزم کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے. تو یہ جب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ایکٹیویزم کیا، ہم شروع سے ہی ایکٹیویزم کے جو ہے وہ افیکٹی ہیں. ہر کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی ایریا جو ہے وہ ہمارا ایکٹیویزم کا شکار رہتا ہے اور وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ملک کا آئین ہے وہ سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک بیلنس خراب ہو جاتا ہے. بیلنس ہمارے یہاں تبھی نہیں چل رہا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی آئینی ادارہ جو ہے وہ بیلنس سے نکل کے آؤٹ آف دی باکس جا کے جو ہے، آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے وہ ایکٹیویزم کا شکار ہو جاتا ہے. جی تو یہاں پہ لینے لگے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.